अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हुर्रिमत हराम कर दी गई अलैकुम तुम्हारे ऊपर उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ व और बनातुकुम और तुम्हारी बेटियाँ व और अख़वातुकुम और तुम्हारी बहनें व और अम्मातुकुम और तुम्हारी फूफियाँ व और ख़ालातुकुम और तुम्हारी खालाएँ व और बनातु बेटियाँ अखिन भाई की बेटियाँ यानी भतीजियाँ व और बनातु और बेटियाँ उख्ती बहनों की और बहनों की बेटियाँ यानी भांजियाँ व और उम्महातुकुम और तुम्हारी माएँ अल्लाती वो जो अरज़ानकुम जिन्होंने तुमको दूध पिलाया व और अख़वातुकुम और तुम्हारी बहनें मिन से रज़ाई बहनें व और उम्महातु और माएँ निसाइकुम तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी सासें व और रबाइबुकुमुल्लती और तुम्हारी सुतेली बेटियां अल्लती वो जो फ़ी में हुजूरिकुम जिन्होंने तुम्हारी गोदों में परवरिश पाई मिन से निसाइकुम तुम्हारी औरतों की अल्लती वो दखल तुम जिनसे तुमने सोहबत की बी साथ हिन्ना उनसे फ़ा पस इन अगर लम ना तकूनु तुमने की दखल तुम सोहबत बिहिन्ना उन औरतों से फ़ा पस ला नहीं जुनाह कोई गुनाह अलैकुम तुम पर व और हलाइलु और बीवियाँ अबनाइकुम तुम्हारे बेटों की अल्लज़ीना वो जो मिन से असलाबिकुम जो तुम्हारी पुश्तों से हैं यानी तुम्हारे हकीकी बेटे व और अन ये के तजमाऊ तुम जमा करो बेना दरमियान उख्तैन दो बहनों को इल्ला मगर माँ जो क़द तहकीक सलफ़ जो गुज़र गया वो गुज़र गया इन्ना बेशक अल्लाह काना है गफ़ूरुन बहुत बख्शने वाला रहीमुन नहायत रहम करने वाला। इसमें उन औरतों का बताया गया है जिनके साथ निकाह जो है वो नहीं किया जा सकता, निकाह करना उनसे हराम है, यानी हराम कर दी गई तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी खालाएँ और तुम्हारी भांजियाँ और तुम्हारी भतीजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया है और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी तुम्हारी सासें भी तुम पर हराम कर दी गईं और तुम्हारी वो सौतेली बेटियाँ जिन्होंने तुम्हारी गोदों में परवरिश पाई है जो तुम्हारी बीवियों की औलाद हैं, यानी पहले औरतों ने किसी और से निकाह किया तो उसके बाद इनसे निकाह किया तो पहले उनके खामदों से हैं वो औरतें जिनके साथ तुमने सोहबत कर ली है। अगर तुमने उनके साथ सोहबत नहीं की तो फिर उनकी बेटियों के साथ तुम निकाह कर सकते हो, यानी अगर रुखसती नहीं हुई, रुखसती से पहले ही किसी औरत को तलाक दे दी गई है तो फिर उसकी बेटी के साथ निकाह किया जा सकता है। और इसी तरह तुम्हारे बेटों की बीवियां भी तुम्हारे पर हराम हैं, वो जो तुम्हारे हकीकी बेटे हैं। और ये भी हराम है कि तुम दो बहनों को इकट्ठे निकाह में जमा नहीं कर सकते, मगर पहले जो गुज़र गया वो गुज़र गया और बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और नहायत रहम करने वाला है। वल मोहसनात और शादीशुदा मिन से निसा इन औरतों में से, और जो शादीशुदा औरतें हैं वो भी हराम हैं, यानी अगर कोई औरत किसी दूसरे के निकाह में है तो उसके साथ भी निकाह नहीं किया जा सकता। इल्ला मगर माँ जिनके मालकात मालिक हुए ईमानकुम तुम्हारे दाएं हाथ, मगर सवाए लौंडियों के, कि अगर लौंडियाँ कब्ज़े में आ जाती हैं और उनका निकाह पहले किसी से हुआ है तो फिर जो है तो अगर कब्ज़े में आ गई हैं लौंडियाँ जंग वगैरह में तो फिर उनके निकाह उनसे टूट जाते हैं। किताबा लिख दिया गया है अल्लाह ने अलैकुम तुम पर, अल्लाह ने तुम पर लिख दिया यानी फ़र्ज़ कर दिया गया। वा और उहिल्ला और हलाल कर दी गई ला लिए कुम तुम्हारे माँ जो वरा अलावा हैं ज़ालिकुम इसके, और इसके अलावा बाकी तमाम औरतें तुम पर हलाल कर दी गईं। अन ये कि तब तगू तुम तलाश करो बी साथ अम्वालिकुम अपने मालों के बदले, शर्त यह है कि अपने मालों के साथ उनको तलाश करो मोहसिनीना इस हाल में कि उनसे निकाह करने वाले हो, गैरा ना के मुसाफिहीना ना के बदकारी की गर्ज से, यानी मालों के बदले हक महर दे के उनको निकाह में लाओ ना के बदकारी करने के लिए। फ़ा पस माँ जो अस्तमता तुमने फ़ायदा उठाया बी साथ ही इनके मिनहुन्ना उन औरतों से, फ़ा पस अतुहुन्ना तुम उनको दो उजूरहुन्ना उनके महर फ़रीज़ा मुकर्रर शुदा, तो बस तुमने जो उन औरतों से फ़ायदा उठाया उसके बदले उनको हक महर उनके मुकर्रर जो हैं वो दो। वाह और ला नहीं जुनाह कोई गुनाह अलैकुम तुम पर फ़ी माँ उस चीज़ में तराज़ई तुम कि तुम जो बाहिमी रज़ामंदी से अगर कुछ कमी पेशी कर लो भी साथ इसके मिन से बाद फ़रीज़ा उसको मुकर्रर करने के बाद,
کہ یعنی اگر حق مہر مقرر ہو گیا لیکن اس کے بعد باہمی رضامندی سے بیچ میں کوئی کمی پیشی کر لی جائے تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں۔ انا بے شک اللہ کانا ہے علیمن خوب جاننے والا، حکیمن بڑی حکمت والا۔ وا اور من جو لم نہ یستطیع استطاعت رکھے منکم تم میں سے طولن طاقت ان یہ کہ ینکحا کہ وہ نکاح کرے محصنات جو ہے آزاد مومنات آزاد عورتوں سے، اور اگر تم میں سے کوئی آزاد مومن عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے۔ یہاں پہ طاقت سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ جو ہے وہ آزاد مومن عورت سے نکاح کر سکے، کیونکہ اگر دوسری اس میں طاقت نہیں ہوگی پھر تو اس کا نکاح ویسے ہی نہیں جو ہے نا وہ ہو سکتا۔ فا پس من سے ماں جو بھی مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، من سے فتیاتکم تمہاری لونڈیاں، مومنات تو مومن لونڈیاں۔ تو پھر اگر کوئی آزاد مومن عورت سے نکاح کرنے کی تم میں سے طاقت نہیں رکھتا تو پس پھر وہ ان سے نکاح کرے جو تمہاری مومن لونڈیاں ہیں۔ اب مومن لونڈیوں میں یہ ہے کہ اگر مومن لونڈی سے نکاح کرنا ہے تو اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ کرنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ پھر جو ہے مالک جو ہے نا اس کا وہ اس کے ساتھ حقوق زوجیت قائم نہیں کرے گا، صرف اس کا شوہر ہی جو ہے وہ قائم کرے گا۔ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بی ساتھ ایمانکم تمہارے ایمان کو، اور تمہارے ایمان کو اللہ خوب جانتا ہے۔ بعضکم تمہارا بعض من سے بعضن بعض سے ہے، کہ اللہ تم کو خوب جانتا ہے تمہارے مالوں کو، بے شک تمہارا بعض سے ہے۔ فن کے ہن تو پس تم نکاح کرو بی ساتھ اذن اجازت سے، اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو۔ اور اتوہن تم ان کو دو، اجورہن ان کے مہر، بی ساتھ معروف دستور کے مطابق، تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان لونڈیوں سے نکاح کرو اور ان کے دستور کے مطابق مہر ان کو ادا کرو۔ محسناتن اس حال میں کہ ان کے ساتھ نکاح کرو، غیرہ نہ کہ مصافحات نہ کہ یہ کہ بدکاری کرنے کے لیے، اور لانا متخذات نہ وہ بنانے والی ہوں اخدان چھپے یار، اور نہ ہی وہ عورتیں چھپے جاریاں بنانے والی ہوں۔ پس اذا جب احسنہ جب وہ نکاح میں لائی جا چکیں، فإن پس اگر آتئینہ وہ کریں بفاحشۃ بے حیائی کا کام، فعلیہن تو ان کے اوپر نصف آدھی ہے، ماں اس سے جو اللہ اوپر محسنات جو آزاد عورتوں پہ ہے، من سے عذاب یا سزا۔ تو اس کے بعد اگر لونڈی جو ہے بے حیائی کا کام کرتی ہے تو اس کے اوپر آدھی سزا ہے، مثلا آزاد عورت کی جو سزا ہے اس سے آدھی سزا ہے۔ آزاد عورت کی تو سزا ہے کہ اگر وہ زنا کرتی ہے تو رجم کی ہی سزا ہے، لیکن لونڈی کے اوپر اسے آدھی سزا ہے۔ ذالکہ یہ لیے من اس کے خشیہ جو ڈرے، انتن تکلیف میں پڑنے سے، منکم تم میں سے، یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے تکلیف میں پڑنے سے ڈرے، اور ان اگر تصبرو تم صبر کرو، خیرون تو بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، اور اگر تم صبر کر لو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ واللہ اور اللہ غفورن بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔